अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की 2 दर्जन से ज़ायद टीमों ने दहशतगर्दी से ताल्लुक़ को बेनकाब करने के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कई धावे किए। ये धावे निज़ामाबाद, बोधन, जगत्याल और आंध्र प्रदेश में कर्नूल, गुंटूर, नेल्लूर ज़िलों में किए गए। NIA की हैदराबाद यूनिट ने मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ जंग की साजिश, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अरकान की भर्ती और दहशतगर्द सरगर्मियों के लिए ट्रेनिंग के सिलसिले में निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल कादर और 26 दूसरों के ख़िलाफ़ एक केस दर्ज किया है। FIR में कहा गया कि ये लोग हिंदुस्तान की इलाक़ाई सालमियत और इक़्तिदार आला में खलल डालने वाली सरगर्मियों में मुलव्विस थे। NIA ने एक बयान में कहा कि इसने तेलंगाना में निज़ामाबाद के 23, हैदराबाद के 4, जगत्याल के 7, निर्मल के 2 मुकामात और आदिलाबाद और करीमनगर ज़िलों के एक मुकाम पर, आंध्र प्रदेश में कर्नूल और नेल्लूर ज़िलों के एक मुकाम पर धावे किए। ये मुलज़िमीन मुख्तलिफ़ ग्रुपों के दरमियान मज़हब की बुनियाद पर दुश्मनी पैदा करना चाहते थे। धावों के दौरान काबिल एतराज़ मवाद ज़ब्त किया गया, जिनमें डिजिटल आले, दस्तावेज़ात, 2 खंजर और 8,31,500 रुपये की नकद रकम शामिल है। पूछताछ के लिए 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। CPIM के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने कहा है कि दस्तूर की हिफाजत और अवाम के हुकूक़ की ज़मानत के लिए BJP को इक़्तिदार से अलग रखना चाहिए। हैदराबाद में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए येचुरी ने कहा कि हैदराबाद की आज़ादी में ज़ाफ़रानी जमात का कोई रूल नहीं है और वो तारीख़ को मसख़ करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर हम एक सेकुलर और जमहूरी मुल्क की हैसियत से हिंदुस्तान को बचाना चाहते हैं, हिंदुस्तान के दस्तूर की हिफाजत करना चाहते हैं और इसमें दिए गए हुकूक़ की ज़मानत चाहते हैं, तो BJP को हुकूमती कंट्रोल और सियासी इक़्तिदार से दूर रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि BJP हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए रियासत हैदराबाद के इंतज़ाम पर उलझन पैदा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि BJP तेलंगाना में इक़्तिदार पर आना चाहती है और पार्टी तारीख़ को मसख़ कर रही है और फ़िरक़ा परस्ती को शह दे रही है। ఇంటర్నల్లీ వీకెండ్ ఈ ఆర్మ్ స్ట్రగుల్ వల్ల దానికోసం ఈ 109 గంటల్లో ఇండియన్ ఆర్మీ వచ్చిన తర్వాత నిజాము సరెండర్ చేయడం జరిగింది. ఇది ఎందువల్ల ఈ బలహీనత వారి పరిపాలనలో వచ్చింది? ఎందువల్ల 18 నెలల వరకు 3,000 గ్రామాల్లో విముక్తి పొంది ప్రజారాజ్యాలు అక్కడ ఏర్పడ్డాయి. 10 లక్షల ఎకరాలు భూములు అక్కడ రీడిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యాయి. 16,000 స్క్వేర్ మైల్స్ ఏరియా లిబరేట్ అయింది. ఇంత పెద్ద ఏరియా నిజాం దగ్గర నుంచి లిబరేట్ అయింది ఆయన హైదరాబాద్ స్టేట్లోనే అనేది అది బలహీనపరిచింది. कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट व साबिक़ सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने दर्ज फहरिस्त कबीलों को खबरदार किया कि वह 10% तहफ़्फ़ुज़ात के ताल्लुक़ से वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के झूठे वादों के दाम में न आएँ। उत्तम कुमार रेड्डी ने यह भी कहा कि मुस्तहिक़ ST ख़ानदानों के लिए चीफ मिनिस्टर का गिरिजन बंधु ऐलान महज एक फ़रेब है। एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 2014 से ST कोटे को बढ़ाकर 10% करने का मुतालबा कर रही है और चीफ मिनिस्टर से कई बार नुमाइंदगियाँ की गईं और मुतालबा किया गया कि रियासती हुकूमत इस ताल्लुक़ से GO जारी करे, लेकिन ST कोटे में इजाफ़े के बारे में न सिर्फ चीफ मिनिस्टर ने और न वज़ीर आज़म ने कोई जवाब दिया। उत्तम ने कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर दर्ज फहरिस्त कबीलों के ताल्लुक़ से संजीदा है तो इन्हें फौरी किसी देरी के बगैर GO जारी करना चाहिए। 22 హైదరాబాద్ రాష్ట్రం స్వాతంత్రం వచ్చి నిజాం పరిపాలన నుంచి భారతదేశంలో చేరిన ఈ శుభదినాన్ని
తెలంగాణ ప్రజలందరికీ నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాను. ఆనాడున్న కేంద్ర కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, ప్రధానమంత్రి జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారు, హోంమంత్రి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారి తీసుకున్న చర్యల వల్ల ఈరోజు నిజాం స్టేట్ భారతదేశంలో ఒక అంతర్భాగం కావడం జరిగింది. మరి అది ముమ్మాటికి ఆనాటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అదంతా స్మూత్ గా ఒక పద్ధతిలో పూర్తయింది. రజాకారుల మీద పోరాట విషయంలో కానీ ఇతర విషయంలో కానీ వాళ్ళని గుర్తించి సరి అయిన విధంగా వాళ్ళకి గౌరవించి సన్మానించి వాళ్ళని ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ గా పేర్కొన్నది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇప్పుడు బీజేపీ టిఆర్ఎస్ పార్టీ దీనికి కొంత మతపరమైన రంగు పూసి రాజకీయ లబ్ధి పొందే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. బీజేపీకి టిఆర్ఎస్ కి తెలంగాణ ప్రాంతం ఆనాటి భారతదేశంలో విలీనం కావడంలో వాళ్ళకి कौमी यकजहती तकारीब के तीसरे और आखिरी दिन मुख्तलिफ महकमों ने रियासत भर में तहजीबी प्रोग्राम्स का एहतमाम किया। रियासती हुकूमत ने पूरी रियासत में असल तकरीबात रखी थी। तहजीबी प्रोग्रामों में तेलंगाना की तहजीब को पेश किया गया और ज़िले हेडकोार्टर्स में होने वाली तकरीबात में मुजाहिदीन आज़ादी, शायरों और फ़नकारों को तहनीत पेश की गई। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि एनडीए हुकूमत का नज़रिया है कि समाज के हर तबके को असल धारे से जोड़ा जाए। अमित शाह ने आज सुबह नई दिल्ली के मेजर ध्यान स्टेडियम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क्रॉस कंट्री स्लम रेस को झंडी दिखाई। स्लम से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 10,000 बच्चे और नौजवानों ने इस दौड़ में शिरकत की। इस दौड़ का मकसद दिल्ली के स्लम्स में रहने वाले बच्चों की खेल कूद की सलाहियतों को नुमायाँ करना है। गोशा महल के रुकन असम्बली टी राजा सिंह की बीवी उषाबाई ने अपनी बहनों के साथ गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन से मुलाकात की और उनके महरूज शौहर की रिहाई के लिए मुदाखलत तलब की। राजा सिंह तकरीबन 1 महीने से जेल में है, जिनके खिलाफ पुलिस ने एक वीडियो में पैगंबर इस्लाम के खिलाफ अहानत आमेज बयानात देने पर पीडी एक्ट लगाया है। गवर्नर से नुमाइंदगी में उषाबाई ने कहा कि एक अपोजिशन लीडर की हैसियत से इनके शौहर ने नज़्म क़ानून की हिफाजत के लिए लंबे अरसे तक एक फ़िरक़े के ताल्लुक़ से पॉलिसियों पर सवाल उठाया, लेकिन पुलिस ने दबाव में मुकदमा दर्ज किया। उषाबाई ने गवर्नर से ख्वाहिश की कि वो मुदाखलत करे और हुकूमत को हिदायत दे कि वो पीडी एक्ट बर्खास्त करे और इन्हें रिहा करे। जारिया माली साल 2021-22 के मुकाबले में जुमला रास्त टैक्सों की वसूली में 30% का इजाफा हुआ। मरकज़ी वज़ारत फ़ाइनेंस ने बताया कि 2022-23 में रास्त टैक्सों की वसूली 8,36,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा हुई, जो साल 2021-22 में 6,42,000 करोड़ थी। वज़ारत ने बताया कि मौजूदा माली साल नकद रास्त टैक्स की वसूली में भी 23% का इजाफा हुआ। वज़ारत ने कहा कि मौजूदा माली साल के दौरान इनकम टैक्स रिटर्न्स की प्रोसेसिंग की रफ्तार में भी ज़बरदस्त इजाफा हुआ। इस महीने की 17 तारीख तक तकरीबन 93% इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस किए गए। जारिया माली साल अब तक 1,35,000 करोड़ तक की रकम वापस की गई। मुल्क के टीका अंदाजी मुहिम के तहत अब तक दिए गए वैक्सीन डोज की तादाद 216 करोड़ 56 लाख से ज़ायद हो गई। हिंदुस्तान के सरगर्म केस फ़िलहाल 47,922 हैं।
صحتیابی کی شرح فی الحال 98.71% ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 4,555 لوگ ٹھیک ہوئے، جس کے ساتھ ہی اب تک صحتیاب ہونے والوں کی تعداد 4,39,00,000 سے زائد ہو گئی۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 5,664 نئے کیسز پائے گئے۔ کاکتیہ ہیریٹیج ٹرسٹ نے انٹیچ تلنگانہ کے محکمہ سیاحت اور دوسری تنظیموں کے ساتھ کل سے اس مہینے کی 30 تاریخ تک کاکتیہ رودریشورا مندر میں ورلڈ ہیریٹیج والنٹیئرز کیمپ 2022 رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ مندر رامپا کے نام سے مشہور ہے۔ ریاستی وزیر وی سرینواس گوڑ، ایرابیلی دیاکر راؤ، ستیاوتی راتھوڑ، رکن اسمبلی دنساری اناسویا، سپرنٹینڈنگ آرکیالوجسٹ ڈاکٹر اسمیتا ایس کمار، رکن اسمبلی پوچمپلی سرینواس ریڈی اور دوسرے اس افتتاحی پروگرام میں حصہ لیں گے۔ ضلع کلکٹر ایس کرشنا آدتیہ اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ اس کیمپ کے لیے 50 والنٹیئرز کو چنا گیا ہے، جن میں 8 غیر ملکی شامل ہیں۔ KHT کے ٹرسٹی پانڈو رنگا راؤ نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ یونیسکو کی منظوری سے یہ کیمپ رکھا جا رہا ہے اور 12 روزہ کیمپ کے دوران 30 ماہرین مندر کے مختلف موضوعات پر لیکچر دیں گے۔ ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق KT راما راؤ نے چیولڈا کے TRS رکن پارلیمنٹ رنجیت ریڈی سے کہا ہے کہ وہ شمس آباد میں چندن بلی کے قریب بالاجی مندر کی قدیم باولی کی ذمہ داری قبول کریں اور اسے بحال کریں۔ یہ کنواں 700 سال پرانا ہے اور اس کے بعد حصوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اس سے پہلے اس کنویں کے 11 ڈھانچے تھے، جن میں سے صرف 2 باقی رہے۔ وزیر نے ایک شکایت کنندہ کا جواب دیتے ہوئے وہ بات کہی، جنہوں نے ریاستی حکومت سے خواہش کی تھی کہ وہ اس کنویں کو بحال کریں۔ وزیر نے کہا کہ یہ ایک اہم سیاحتی مقام ہو سکتا ہے۔ وزیر کی درخواست کا جواب دیتے ہوئے رکن پارلیمنٹ رنجیت ریڈی نے کہا کہ وہ اس پہل کو قبول کریں گے اور کنویں کو بحال کریں گے۔ AK خان کے فرزند محسن اور ان کے خسر محمد علی شبیر سابق کانگریسی وزیر کے خلاف جعل سازی و دھوکہ دہی کا مقدمہ درج۔ TRS حکومت کے لیے ایک سوالیہ نشان۔ TRS حکومت نے AK خان کو حکومت کا مشیر برائے اقلیتی امور پر بار بار توسیع دی ہے۔ AK خان اور فرزند محسن اور ان کے خسر محمد علی شبیر کا شمار با اثر اور مالدار لوگوں میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومتوں نے ہمیشہ اچھے عہدے دیے۔ محمد علی شبیر سابق میں کئی وزارتوں میں شامل رہے اور وقف اقلیتی بہبود کے وزیر بھی رہے۔ اب ان کی کارکردگی پر باضابطہ سوال اٹھ گیا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ وہ محکمہ اقلیتی بہبود کی سابقہ کارکردگی پر بھی تحقیقات کروائے تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہاں پر شفافیت تھی یا نہیں۔ اس طرح اب موجودہ اقلیتی امور کے مشیران پر تو بھاری ذمہ داری ہے۔ ان کے تحت ٹمریز، وقف بورڈ، مائنارٹی کارپوریشن، اردو اکیڈمی، حج کمیٹی، غرض یہ کہ سارا اقلیتی بہبود محکمہ آتا ہے، جس میں 2 انتہائی اہم محکمے ٹمریز اور وقف بورڈ ہیں۔ ٹمریز کے تحت ہزاروں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ حکومت ان کے رہنے سہنے، کھانے اور کپڑوں، جوتوں وغیرہ ہر قسم کی ضرورت کے انتظامات کے لیے سالانہ 500 کروڑ بلکہ اس سے بھی زیادہ ہی رقم جاری ہوتی ہے۔ اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے، بلکہ وقف بورڈ میں کیا چل رہا تھا اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے، ورنہ اقلیتیں حکومت سے سوال کریں گی کہ تم نے اقلیتوں کو جو بجٹ جاری کرنے کی اور منظور کرنے کی بات کی تھی، اس سب میں بدعنوانی ہے، بلکہ اقلیتوں کو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ TRS حکومت نے قبائل کے لیے تو 10% ریزرویشن کا جیو تو جاری کر دیا ہے، لیکن اقلیتوں کے ریزرویشن کے لیے کوئی جیو جاری نہیں کیا، جبکہ اقلیتوں سے وعدہ کیا گیا تھا کہ انہیں 12% تحفظات دیے جائیں گے۔ بلکہ پست اقوام و قبائل کی جس طرح ٹی پرائڈ اسکیم کے ذریعے چھوٹی اور بڑی صنعتوں کے قیام میں تعاون کر رہی ہے اور اس میں فرد واحد کئی کروڑ کی رقم بھی قرض لے کر صنعت قائم کر سکتا ہے اور انہیں 25 تا 35% سبسڈی کے علاوہ برقی یونٹس میں بھی 50% سبسڈی دی جاتی ہے، بلکہ صنعتوں کے قیام کے لیے صنعتی علاقوں میں انہیں زمین، شیڈ وغیرہ دیا جاتا ہے، بلکہ اس علاقے میں حکومت ٹرانسپورٹ کی سہولت کے لیے سڑکیں تعمیر کرتی ہے، برقی پانی فراہم کرتی ہے، بلکہ اس علاقے کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے علیحدہ سے فنڈ منظور کرتی ہے۔ ایسی کوئی سہولت TRS حکومت نے اقلیتوں کو فراہم نہیں کی، بلکہ جس حکومت کو معمولی سے اقدامات کیے تھے اس میں بھی بدعنوانیوں کا راج ہے۔ اس طرح سے اقلیتیں
معمولی اسکیمات سے بھی استفادہ کرنے کے موقف میں نہیں۔ اسی لیے TRS حکومت کو چاہیے کہ ابتدائی طور پر اقدامات کرتے ہوئے تمام عہدیداروں کی کارکردگی پر جامع تحقیقات کروائے اور نتائج سے عوام کو آگاہ کرتے ہوئے بدعنوانی کو ختم کرنے کے لیے حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں اس سے آگاہ کرے۔ رکن پارلیمان چیولّا رنجیت ریڈی نے ہرا بھرا انڈیا مقصد کے تحت بلدیہ عظیم تر حیدرآباد میں پودا لگایا۔ کہ چندر شیکھر راؤ چیف منسٹر تلنگانہ نے ریاست میں جنگلات کے تیزی سے ختم ہوتے ہوئے دیکھ کر ریاست بھر میں شجرکاری مہم شروع کی ہے۔ اگر یہ مہم شروع نہ کی جاتی تو ریاست کی حدت میں اضافہ ہو جاتا، جس طرح سے دہلی میں حدت کے بڑھ جانے سے لوگوں کا سانس لینا دوبر ہو گیا تھا۔ مدارس کو چھٹیاں بھی دی گئیں۔ ان سب مسائل کو دیکھتے ہوئے KCR نے اپنی پارٹی کے تمام ورکروں، منسٹرز اور قائدین میں اس بات کو پروان چڑھایا کہ وہ ہمیشہ شجرکاری مہم پر توجہ دیں۔ چنانچہ TRS حکومت اس کے قیام کے اول روز ہی سے اس پر عمل کر رہی ہے۔ نتیجے میں ریاست میں کروڑوں پودے لگائے گئے اور وہ آج ریاست میں حدت کو کم کرنے کا سبب بنے ہیں، ورنہ ریاست میں گرمی شدید تر ہوتی۔ اس کے برعکس ریاست میں معقول بارشیں ہو رہی ہیں، جس سے کسان خوش ہیں اور کھیتی باڑی کو فروغ ملا ہے یہ اور پیداوار میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ان تمام فوائد کو دیکھتے ہوئے رکن پارلیمان چیولّا رنجیت ریڈی نے ریاست کو ہرا بھرا، سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے شجرکاری مہم میں حصہ لیا ہے۔ اس شجرکاری پروگرام میں راجندر نگر MLA پرکاش گوڑ، BC کمیشن رکن شبھا پاٹل، وقارآباد ZPTC کے وائس چیئرمین وجے کمار اور دیگر عوامی نمائندوں اور پارٹی قائدین نے پروگرام میں شرکت کی۔ کہ چندر شیکھر راؤ چیف منسٹر تلنگانہ نے کہا کہ قبائلیوں کے لیے 10% ریزرویشن کے علاوہ میں تلنگانہ عوام کے لیے خون کے آخری خطرے تک جدوجہد کروں گا۔ تلنگانہ آدیواسی بنجارہ روحانی سبھا میں چیف منسٹر KCR نے وعدہ کیا کہ قبائلی اور قبائلی بچوں کی پرورش کے لیے ان کے خودداروں کا پرچم بلند کیا۔ علامہ ازیں بروز ہفتہ چیف منسٹر نے حیدرآباد کے بنجارہ پہاڑیوں میں قبائلیوں اور آدیواسیوں کے لیے کمرم بھیم آدیواسی بھون اور سنت سیوا لال بنجارہ بھون کا افتتاح کیا۔ اس سے قبل کسی نے اس جانب توجہ نہیں دی تھی۔ KCR نے جب NTR اسٹیڈیم میں منعقدہ تلنگانہ آدیواسی بنجارہ روحانی سبھا میں شرکت کی۔ NTR اسٹیڈیم کمرم بھیم اور سیوا لال کی اولاد سے بھرا ہوا تھا جو ریاست بھر سے یہاں جمع ہوئے تھے۔ عام آدمی پارٹی کے دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے BJP پر سخت تنقید کی ہے۔ اتوار کو قومی دارالحکومت کے اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں عام آدمی پارٹی نیشنل پیپلز کانفرنس کا پروگرام منعقد ہوا۔ اس موقع پر اروند کیجریوال نے کہا کہ عام آدمی پارٹی راکشسوں کو ختم کرنے کا کام کر رہی ہے۔ MLA امانت اللہ خان کی گرفتاری پر عام آدمی پارٹی برہم ہے۔ BJP پر الزام ہے کہ اس کے بعد سسوڈیا اور کیلاش گہلوٹ کو گرفتار کیا جائے گا۔ گجرات انتخابات پر وزیر اعظم نریندر مودی عام آدمی پارٹی پر برہم ہیں، اسی لیے وہ بدعنوانی کے نام پر عام آدمی پارٹی پر دباؤ بڑھا رہی ہے۔ اروند کیجریوال نے کہا کہ عام آدمی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو ہضم نہیں کر سکی، اسی لیے پارٹی کے وزراء اور لیڈروں پر کرپشن کے جھوٹے مقدمات میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گجرات انتخابات سے قبل عام آدمی پارٹی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھ کر BJP نہ صرف حیران و پریشان ہے بلکہ خوفزدہ بھی ہے۔ لوک آیوکت پولیس نے کرناٹک کے سابق وزیر اعلیٰ BS یڈیورپا اور ان کے خاندان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا۔ کرناٹک کے سابق وزیر اعلیٰ BS یڈیورپا اور ان کے بیٹے کے خلاف بدعنوانی کے معاملے میں لوک آیوکت پولیس میں مقدمہ درج کیا گیا۔ لوک آیوکت پولیس نے خصوصی عدالت کے حکم کے مطابق کارروائی کی۔ FIR میں سابق وزیر اعلیٰ کے بیٹے GY وجیندرا، ان کے پوتے، اس وقت کے BDA کمشنر اور لیڈروں اور ان کے خاندان کے افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ سماجی کارٹون TK ابراہم نے الزام لگایا کہ BDA بنگلور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے بطور وزیر اعلیٰ ان کے دور میں ٹھیکے دینے کے لیے بھاری عطیات لیے ہیں۔ کرناٹک میں بنگلور پولیس نے ایک خاتون کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے الزام میں کانگریسی لیڈر کو گرفتار کر لیا ہے۔ خاتون کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کا کانگریسی لیڈر پر الزام اور گرفتاری، یہ واقعہ کرناٹک کے دھارواڑ ضلع میں پیش آیا۔
कांग्रेसी लीडर मनोज करजागी के सैलून में एक खातून ब्यूटिशियन का काम कर रही थी। वो हफ्ते को इस सैलून में दाखिल हुई और इसने खातून को छूने और चूमने की कोशिश की। खातून ने इसकी मज़ाहमत की और अपने दोस्त को तलब कर लिया और वो दीगर दोस्तों के साथ सैलून पहुंचा और कांग्रेस लीडर मनोज की अच्छी तरह पिटाई की। बदअज़ां पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई गई। चुनांचे पुलिस ने मनोज को खातून से दस्तदराजी और जिनसी तौर पर हिरासत करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया और अदालती हिरासत में भेज दिया गया। पंजाब के मोहाली में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एहतजाज की लपेट में है। यूनिवर्सिटी तालिबात हफ्ते की आधी रात के वक्त सोशल मीडिया पर इनकी निजी वीडियो सामने आने के बाद मुश्तइल हो गईं। उन्होंने अपने साथ हॉस्टल में रहने वाले एक तालिब इल्म पर इल्ज़ाम लगाया कि वो बाथरूम में नहाते वक्त वीडियो बना रहा था। पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया। इसी दौरान तलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि वीडियोस की वजह से कुछ तालिबात ने खुदकश करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इस इल्ज़ाम की तर्दीद की और कहा कि इस दौरान एक खातून बीमार हुई, इन्हें हस्पताल पहुंचाया गया और वो सेहतयाब हैं। यमन के शुमाली इलाके में खेल के मैदान के करीब ईरान की हिमायत याफ्ता हुसी मलेशिया के मुबैना हमले के बाद एक ज़ख्मी बच्चा तिब्बी इमदाद हासिल कर रहा है, लेकिन इंसानी हुकूक़ तंजीम का इल्ज़ाम है कि स्कूलों, अस्पतालों, बाज़ारों, खेल के मैदानों में हुसियों ने गोलाबारी का निशाना बनाया है। यमन के इलाके अदन में हुसी बागियों ने 2014 में खाना जंगी शुरू होने के बाद से यमन में 14,000 बच्चों को हलाक और ज़ख्मी किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ तंजीम ने इसकी तस्दीक की है। अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 2 की उमूमी बहस के 21वें दौर के मौके पर एक तकरीर में ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने कहा कि 7,500 बच्चों के कत्ल की दस्तावेज़ मौजूद है, जिनमें इलाक़े तेज़ में 1100 बच्चे भी शामिल हैं। एसोसिएशन ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ कौंसिल से मुतालबा किया कि ईरान पर दबाव बढ़ाए कि वो ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशिया पर यमनी अवाम के ख़िलाफ़ ताज़ का मुहासरा कर रखा है, इसे ख़त्म करने के लिए दबाव बढ़ाया जाए।